na. Bagras. Bagras ay Bagras. Agrilus hexignatus. Bagras baricus borer. Santon ay Atacus atlas, atlas mop. Tapos malapapaya lip. Malapapaya or five lip plant ay Bibasis gumata lorquini or malapapaya lip roller. Next ay bamboo. Titingnan ko lang yung bamboo ay Dinoderus minutus bamboo borer. Next is Benguet pine. Benguet pine ay Diorictia rubelia ay pine shoot moth. Next ay tree legumes. Urema hecabe, Kamatchile, yellow pirid. Tick ay Eutectona maceralis, tick skeletonizer. Ipil ay Heteropsilia cubana. Heteropsilia cubana or Heteropsilia cubana or nalimutan ko. Ipil yan, mali ko yun. Ipil pisilid. Next is broadleaf mahogany. Broadleaf mahogany ay Hypsiphylla robusta, mahogany shoot borer. Sa another sa Benguet pine ay yung pine engraver beetle. Yun ay Ips calligrapus. Next is larvae on sugar roots and adults on trees. Yun ay Leucopolis erorata. Leucopolis erorata ay sa lagubang o toy beetle. Next is forest nurseries. Forest nurseries at pwede din sa bamboo ay Melicodes hindi ko na alam. Melicodes tenebrosa ay sa citrus green locus. Sa coconut nipa and other palm, pwede din sa fruit and forest trees. Ornamentals ay Nipay cocos nipay. Nipay cocos nipay ay buff coconut, ano nga yun? Lice yun. Milibag. Buff coconut milibag. Umali na ako dahil tumingin ako. Coconut na pwede pa ay ayun.
Osites, Oryctes, Rhinoceros beetle, pwede sa coconut. Sa dapdap ay Quadracticus etinerae, dapdap mayflies. Dapdap.